नमस्कार आजिर एही स्वतंत्र विश्लेषण को आपण माननकु स्वागत। अच्छा टिके कल्पना करंतु तो एक विशालकाय मंदिर जहाँ चक उपरे गडुची आउ सबुठु बड़ कथा हैला प्रतिवर्ष एहाकु संपूर्ण नुआ भाबरे माने शून्यरु तयारी करा जाय। हाँ आज्ञा आमे कथा हेउचे विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ रथयात्रार सेही विशालकाय रथगुड़िक विषय जहाँ प्रतिवर्ष एक नुआ रूप ने आम सामनाकु आसीथाए। असंतु सीधा सड़क आम विषय भितर को जिबा। एठी आपण गोटिए नंबर देखुछंती शून। आपण भाबुथिबे एहार अर्थ कौन, माने एते बड़ विशालकाय रथर मूल काठ ढांचा निर्माण रे केतोटी लुहाकंटा व्यवहार हुए जानती? ठीक धरिछंती शून। बिल्कुल गोटिए भी लुहाकंटा नाही। एहा संपूर्ण भावरे प्राचीन काठ जोड़े कौशल उपरे ही छिड़ा होइथाए। सतेरे आश्चर्य लागुछि ना? आजिर ई विश्लेषण आमे केउं केउं विषय उपरे कथा हेबा तार गोटे छोट रूपरेखा देखिनेबा। प्रथमे आमे देखिबा केमिति एहा शून्यरु तयारी हुए, तापरे रथर गठन, वंशानुक्रमिक कारीगरमानंकर कथा, निर्माणर टाइमलाइन बा समय सीमा, पवित्र काठर अभाव एवं शेषरे आधुनिक ब्रेक व्यवस्था विषय जानिबा। तेबे आरंभ करिबा आमर प्रथम पर्याय नुआ मंदिर निर्माण एकदम शून्यरु। एह सतेरे भाबिला बेलुकु चमकाई दिए जे प्रतिवर्ष 1000 रु अधिक काठ गंडी आनी तीनोटी विशालकाय रथ तयारी करा जाए। आउ सबुठु मजादार कथा हैला एते बड़ निर्माण पाई कोनोसी आधुनिक इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंटर साहाय्य निया जाए नाही। वर्तमान आपणक मनरे निश्चय प्रश्न उठुथिबो जदि कोनोसी ब्लूप्रिंट नाही तेबे एहा संभव केमिति? एहार उत्तर हेउची शिल्पशास्त्र। एही प्राचीन हिंदू शास्त्र रे कला, कारीगरी एवं स्थापत्यर एकदम कठोर नियम सबु लेखा जाइछि। आउ विश्वास करंतु एही ज्ञान कोनोसी कागज कलमरे नुहे बरं पीढ़ी परे पीढ़ी केवल मौखिक और प्रायोगिक भावरे आगकू बढ़ी आसुछि। एबे आसंतु द्वितीय भागकू रथर गठन एवं माप। आमे वर्तमान एही विशाल रथगुड़िकर किछि खास गाणितिक माप एवं तथ्य उपरे नजर पकाइबा जहा वास्तव रे मनकू छुई जीव। देखंतु एही तीनोटी जाक रथ देखिबाकू प्राय समान लागिले भी सेमानंक भितरे बहुत सूक्ष्म पार्थक्य रहिछि। जगन्नाथ महाप्रभुंक नंदीघोष रथकू नियंतु, सेथिरे 16टी चक अछि, किंतु बड़ भाई बलभद्रंक तालध्वजरे 14टी आउ भौणी सुभद्रांक दर्पदलनरे 12टी चक रहिछि। सेमानंकर उच्चता एवं काठखंडर संख्या मध्य अलगा। एमतिकी रंग भी नंदीघोष पाई नाली आउ हलदिया आउ दर्पदलन पाई नाली सह कला रंग व्यवहार करा जाए। आउ यहाँ केवल चक एवं काठर खेल नुहे आज्ञा, रथ भितर गठन एते जटिल जे आपण जानिले विश्वास करिपारिबेनी। चक उपरे 8टी स्तंभ एवं छात थाए। ता छड़ा प्रति रथरे 9टी पार्श्व देवता रहिथांती। आउ गरुड़ एवं वासुदेवंक परि निर्दिष्ट देवता माने रथर सुरक्षा दायित्वरे थांती। ओहो आउ गोटे जरूरी कथा, एई रथगुड़िकू कौनसी साधारण दौड़ीरे टणा जाए नाही। एथिपाई 8 इंच मोटेईर स्वतंत्र नड़िया कत्तारे तयारी दौड़ी व्यवहार हुए। तृतीय भाग हेउछि वंशानुक्रमिक कारीगर गोष्ठी। एते बड़ रथ निर्माण हेउछि माने या पछरे थिबा सेही मणिषमानंक कथा केमिते भूली जिबा, जो माने एही निर्माण समय एकदम सन्यासी भली निष्ठार सह जीवन बिताई थांती। हाँ, यह केवल जड़े 2 जनकर काम नुहे। एथिपाई पूरा 8 प्रकार स्वतंत्र सेवायत वर्ग अछंती। मुख्य कारीगर भावरे बढ़ई महाराणा काम कला बेले भोई सेवायत माने काठ बोहिबा भली कठिन काम करंती। ओझा महाराणा लुहा कंटा तयारी करंती। दरजी सेवायत माने सेई सुंदर चांदुआ सिलेई करंती। सेहीपरि रूपकारंकर निखुण कारुकार्य आउ चित्रकरंकर रंग दिया काम मिसी रथकू पूर्णता दिए। वर्ष वर्ष धरी एमाने एकाठी मिसी गोटिए परिवार भली एही महान कार्यकू संपन्न करि आसुछंती। वर्तमान आमर चतुर्थ भाग निर्माणर टाइमलाइन किंबा समय सीमा। एही विशाल प्रकल्प आपण जेबे चाहिबे सेबे आरंभ करि पारिबेनी। एहा एक कठोर धार्मिक कैलेंडर द्वारा बंदा। पूरा प्रक्रियाटी केमिति चाले टिके देखंतु। कथा आरंभ हुए शीत दिने माने माघ सप्तमी तिथिरु, जेबे काठ बछा जाए। तापरे बसंत पंचमी रे प्रथमे आसीथिबा 3टी काठ गंडीकू विधिबद्ध भावे पूजा करा जाए। राम नवमी रे काठचिड़ा काम आरंभ हुए। आउ तापरे आसे अक्षय तृतीया, जो दिन सुना कुराड़ी रे सांकेतिक भावे हाणी प्रकृत निर्माण कार्यर शुभारंभ हुए। शेषरे खरा दिने श्रीक्षेत्र भौरी दिन अक्ष सहित चककू संजोग करा जाए, जहाकू आमे चकडेरा नीति कहू। गोटे घंटार कंटा भली सबुकिछि सठिक समय रे चाले। एबे आमे पहुंची गले पंचम भागरे पवित्र काठर संकट। यह एक बहुत जरूरी आउ आधुनिक समस्या। गोटे पटे आमर प्राचीन परंपरा आउ अन्य पटे वर्तमानर परिवेश संकट। यह भितरे केमिति एक संघर्ष चलीछि आसंतु बुझिबा। एई तथ्यटिकू टिके ध्यान देई देखंतु। 2022 मसीहारे जेते फासी काठ दरकार थिला तार 99% काठ
ଆସିଛି ବେସରକାରୀ ବା ଘରୋଇ ଜମିରୁ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି ମାତ୍ର 1%। ଏହା କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏହି ପବିତ୍ର କାଠ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦାନ ଉପରେ ପୂରାପୂରି ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ନମ୍ବର 50ରୁ 100, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଫାଶୀ କିମ୍ବା ଧଉରା ଗଛର ରଥ ନିର୍ମାଣ ଉପଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଫୁଟ ମୋଟା ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 50ରୁ 100 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗଛଟିଏ କାଟିଦେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ାଇବା ରାତାରାତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ସନ 2000 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ 45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଧଉରା ଗଛ ରଥର ମୂଳଭାର ବହନ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳୁଥିବା ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଷଷ୍ଠ ତଥା ଶେଷ ବିଷୟକୁ, ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛେ ତାହା ଦେଖିବା। ପୁରୁଣା ଆଉ ନୂଆ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ଫରକଟା ସତରେ ବହୁତ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଗରୁ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଚକ ଆଗରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରଥ ଅଟକୁ ଅଟକୁ ଅନେକ ବାଟ ପଳାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2006 ମସିହାରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜୋତା ତଳେ ଥିବା ସ୍ପାଲିକ୍ସରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉପାୟ ବାହାର କଲେ। ସେ କାଠ ଗଣ୍ଡିରେ ମୋଟା ରବର ସିଟ୍ ଆଉ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଲଗାଇ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଥା ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲା, ଏହା ରଥର ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଦୌ ଖରାପ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସବୁକିଛିକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବା, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ନିଖୁଣ କାରିଗରୀର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କେମିତି କଠୋର ପ୍ରାଚୀନ ନିୟମ ସହିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଧୁନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖାପ ଖାଇପାରେ, ଏହା ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଏବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଜିର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଦଳୁଥିବା ଏହି ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏତେ ବିପୁଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ତିଷ୍ଠି ରହିବ ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବ? ନିଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆମେ କେମିତି ରଖିବା? ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବସ୍ ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।